dari aturan itu. Lalu efisiensinya bagaimana? Karena kita buat aturan itu janganlah besar biaya pembuatannya daripada, makanya perlu nanti kehematan biaya anualitas diusahakan setinggi mungkin. Ya, jadi beberapa prinsip ini perlu diperhatikan nanti ya. Kita membuat aturan itu ada metode dan teknisnya. Jadi aturan itu dilahirkan tapi dia tidak efisien, buat apa? Keluar biaya. Ya contohnya sekarang ini kita misalnya kuliah jarak jauh ya. Anak-anak kita yang tidak mampu gimana itu ya? Ya. Prof, mohon maaf, ya. Oke, dikit lagi ya. Jadi, ini saya kira penerbitannya nanti bagaimana penerapan new normal atau adaptasi yang baru itu bisa menggerakkan sektor transportasi yang terhenti akibat pandemik ini. Oleh karena itu, ya adaptasi kebiasaan baru ini perlu ya ada kesamaan persepsi di semua lini, baik itu menteri apapun juga. Ada berapa menteri itu ya melahirkan, menteri olahraga melahirkan juga, ya. Menteri pendidikan juga melahirkan kebijakan, menteri perhubungan juga begitu. Padahal di antara sektor itu ada linknya, seperti yang Prof. Arika bilang tadi. Kalau masing-masing jalan sendiri ya kita tidak akan tercapai tujuan akhir kita ya. Begini ya. Nah jadi saya kira yang perlu diperhatikan ke depan nanti dalam rangka kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini, pertama ya di sektor transportasi perlu dilakukan rekonstruksi aturan hukum transportasi, lalu guna keberhasilan adaptasi kebiasaan baru ini ya mengantisipasi dampak gejala sosial lainnya ya dan taksi sosial lain di mana akan datang. Pemerintah dapat memastikan new normal atau adaptasi baru itu dapat diterapkan dengan baik, ya logis, ya tidak memberatkan. Ya, kemudian agar adaptasi kebiasaan baru atau norma itu mengikat ya dalam penerapannya diperlukan regulasi yang setingkat undang-undang, baru nanti diturunkan ke berbagai aturan teknisnya. Saya kira itu ya informasi dari saya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joni Emerson, cukup jelas bagi kita bagaimana peranan hukum Pak ya dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, terutama dalam bidang transportasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah melalui sesi kita yang pertama, tadi itu adalah paparan dari 4 orang narasumber. Selanjutnya di panitia sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk 4 orang pembicara di sini. Mungkin yang pertama kita akan bacakan dulu untuk Prof. Ted. Prof. Ted, there is some questions for you, and we have choose one of the question from Fatoni. Fatoni is also member of MTI Sumsel, and he is also work in regional board planning in Oku Timur. The questions are, first, he said that water transport passengers, including ferry ship, seems to be most ignorant among other transport modes. Does it also happen in Taiwan, and how to educate them? And the second, how is the impact of COVID-19 to port performance in Taiwan? That's the questions. Prof. Ted, would you like to answer the question, please? Prof. Ted? I'm sorry, Prof. Ted, your microphone still unmute. Still mute, I mean. Oh, okay. Sorry, yeah. Concerning, the first question is about the poor performance, right? What is the impact of COVID-19 on the poor performance? Basically, because most of the Taiwan major port, the major income for them come from the container shipping. So in terms of container throughput, right, we have been minorly impacted by the COVID-19. According to my knowledge, the port throughput in the largest container port in Taiwan, Kaohsiung Port, is probably only 1 or 2% reduced in terms of throughput compared to last year. So it's not heavily hit by the COVID-19 because the cargo, unlike the passenger shipping, right?
passenger shipping, especially for international passenger shipping, we are now not allowed to have the foreign cruise ship coming carry passenger from Taiwan to the other nations. So international passenger throughput theoretically become almost zero, right? But for container shipping, container throughput, right? For the port, we haven't been heavily damaged by the COVID-19. Okay, that is my answer, my response to the first question. Yeah. And the second question, Prof. Ted? The second question, may I have the second question again? Yeah. No, there are two questions from Fatoni, and you have answered one question. Yeah. The other question is, may I have the other question again? Yeah, from Fatoni. Yeah, Fatani, yeah. Okay. Okay, question. Water Is transport passenger, what is? in Indonesia, water transport passengers, including ferry ships, seems to be most ignorant among other transport modes. Does Okay. it also happen in Taiwan? And how to educate them? Is it clear, Prof. Ted? What I mean? It's not very so I rephrase the question again, right? Fatoni, he or she is asking something about the passenger shipping. Yes. What is the impact of passenger shipping by the COVID-19, right? And how do we educate the passenger, right? Yes. Okay. How do we? I know for the domestic water transportation, the number of passenger in this from January to March, right? It was reduced, right? But after March, right? I think all the pandemic is being almost under control in Taiwan. So a lot of the local people in Taiwan, we use the ferry ships to visit offshore island. So the water passenger transportation to the offshore island, the number of the passenger throughput is increased. From this. I think in this summer, especially for this summer recess. Okay, from this June, July, and August, I expect the number of the local passenger use the ferry ships to visit offshore island will keep growing. Keep growing. Okay, concerning how to educate the passenger, right? Because our government have, how to say that? Our government have every day our government buy the advertisement from a TV company. Okay, we broadcast all the quarantine information and educating not only the passenger, educating all the citizens in Taiwan how to protect themselves from the pandemics. Okay, how to keep away from the pandemic. So not only for the passenger, but for all the citizens. So in that way, I think all the because as you know, right, go back to the early 2000, Taiwan, we are being hit by the SARS. Okay, another pandemic. Okay, go back to 10 or 15 years ago, right? So people here are very sensitive to the pandemic. So everybody will will follow the advice from the government. We know how serious the pandemic is, right? According to our previous experience in the early 2000, I think 2003 or 2004, there was a SARS pandemic in Taiwan. Okay. Okay. Thank you for the answers, Prof. I think one more question for you. Yeah. From Muhammad Zakir. He asked about
Impact of COVID-19 made construction projects in Indonesia largely delayed, especially projects whose resources were from abroad, such as equipment, mobilization of foreign experts. What about similar projects in Taiwan? And how does the transport policy respond to this? In Taiwan, of course. For we still because you know the daily economic activity we keep as usual, right? So we keep produce, we keep consuming. So I basically I see we can see the machinery import and the product export keep going. We have not been damaged by the pandemics. Okay, and especially our government recently they give some like cash voucher to every citizen in Taiwan. We receive around 70 US dollars. Okay, so all the citizen 23 million population in Taiwan, everybody receive the cash vouchers. Okay, I believe even the foreign student, like my PhD student study in Taiwan, she's also allowed to receive the cash voucher. The cash voucher, once you receive a cash voucher, you have to use it before the end of this December. So in that case, right, a lot of people use the government cash voucher. The consumer use the government cash voucher to buy something. So we are encouraging the economic activities. So basically, in that case, the consumer activity, I believe it doesn't been influenced. It hasn't been influenced by the pandemic, yeah, at all. Yeah, from my personal observations, yeah. Okay, thank you, Prof. Ted, for your answers. Excuse me. Dia is online. She's online. She can tell you something extra. This is I want to talk about my experience in Taiwan during the pandemic in here, but maybe in Indonesia because question more easiest for them to know. So sorry, Prof, if I say probably you should speak Indonesian languages. Let the audience can understand more easily the situation here. Oke. Di sini itu aktivitas seperti biasa terjadi, tidak ada perubahan aktivitas dari Februari sampai sekarang. Hanya saja pada pertama kali ketika Wuhan lockdown, itu di sini langsung menutup akses dari luar untuk masuk ke Taiwan. Itu yang terjadi. Mereka sangat-sangat responsif, pemerintah Taiwan sangat-sangat responsif dalam menanggulangi pandemik ini. Padahal saat itu belum ada satupun yang terdeteksi COVID-19. Setelah itu, mereka memperketat aturan dalam pemakaian masker. Kemudian kalau untuk anak sekolah, terutama anak TK, walaupun tidak terjadi pandemik, karena anak saya TK di sini, pengukuran suhu badan itu sudah dilakukan dari sebelum adanya pandemik. Jadi memang Taiwan ini sudah sangat-sangat prepare terhadap itu. Dan setelah di 2 bulan terakhir ini, mereka juga menstimulus ekonomik atau usaha kecil menengah di sini. Pemerintah memberikan voucher sebesar sekitar 3.000 itu sekitar 1 juta lah, 1 juta per orang untuk membeli barang dari usaha-usaha kecil
yang ada di Taiwan. Jadi memang pemerintah sangat-sangat anticipate dengan segala pandemik, bukan hanya COVID-19 di sini. Itu yang sebenarnya harus dipelajarin dari pemerintah kita dengan tidak ya menyepelekan sebenarnya. Itu sekedar gambaran dari saya. Terima kasih. Bu Mela, saya kembalikan lagi. Terima kasih Bu Lia. Ibu Lia ini adalah mahasiswi dari Prof. Ted yang sekarang sedang menyelesaikan PhD-nya di NTOU. Dan juga beliau juga adalah dosen di jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Terima kasih Bu Lia sudah berbagi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan dengan penanya berikutnya. Ada Siti Nurlaili dari Poltek Trans SDP Palembang yang akan memberikan pertanyaan kepada Prof. Erika. Prof. Erika, do you think this pandemic also provides benefits on the side of transportation management in our country? Because in terms of our habits, it forces us to be better at applying good habits for our health. Please, Mr. Erika, could you answer the question? Yes, thank you. Ibu Siti Nurlaila. Yes, there's always blessing in disguise. Yes, we live now cleaner and more religious, and now we always bring hand sanitizer everywhere we go. But what else? The benefit for transportation is emission reduction is significantly reduced. So it's reduced quite a lot if we did some research. Now, regarding transport management, the more we do research and we synergize with government, with business official and collaboration in doing research, the more we learn from experience and we will get the problem, the real problem from the fact from the society. For example, we are forced or we are provided the service for online ojek. But some people reject, some people can accept it. But they don't know that many people are scared to use this, even if they have given one like a walls with the plastic wall with only less maybe than 1 centimeter thick. So this is not a real problem. So the problem is, what is the distance that can make them safe? So actually, we can take this advantage by doing research. More research we have, we can do more research than before, yeah. But now people ask something and they are given something else. This has happened now. So can you imagine that more expenses than before? They have given the wall from the ojek line. Then the next day, it was stopped to operate because there are many victims. So this is very, maybe the regulation is not strict enough, yeah. So what I learned from Professor Johnny experience a presentation before, that low products are predicted. It's like traffic. If we make a road, we predict how many traffic in the future. But the law as well, we predict what will happen. So based on the experience, we can have prediction what will happen in the future if this law is deployed. But now I watched one day I watched in television that a guy who was ojol driver, he said that I'm very happy. Now we allowed to bring passenger, to drive passenger, but unfortunately we get no passenger yet. What does it mean? Demand and supply is not
meeting in the same point. See, that's why we can take benefit for this management. Then we have to do real action. That's why we have to do research. So maybe you are from Polytechnic, maybe you can ask your student to make the project. I have asked my student to have 6 projects with this situation. There are many things that we can explain. But another one, besides Siti Nurhayati, I read here about the question is to Dr. Hartanto. Yes, we have the system, information system for rubber, for rice, and now we have information system for dwelling time. Actually, I was silent for these 3 parts. 3 research, subsequent research I was doing research grant for professor, but I was really scared to present that. I'm brief enough to present this in abroad in another university abroad. But if I presented here, I was scared that many enemies will kill me maybe in the bracket. But now this is the benefit, Ibu Siti. The benefit is now we have pandemic that forced us to use this IT, not a researcher. If 1 or 2 or 10 researchers ask them to do for logistic, the IT system, they will not obey that. But now we have to obey because the situation we cannot avoid anymore. So can I, have I answered your question? Hope so. Thank you. Ya, mudah-mudahan tadi sudah terjawab ya Bu Prof. Ya. Apa yang ditanyakan. Baiklah, kita lanjutkan ke penanya selanjutnya. Untuk Dr. Hartanto, Pak Dokter, ini ada 2 pertanyaan. First is in English and the second in bahasa. Saya bacakan dulu yang dalam bahasa Inggris dari Aditya, praktisi bisnis. I'm interested in the discussion of supply chain from Dr. Hartanto. I wonder what if one supplier goes under, is it possible for the producers to keep operations running or they can just simply shorten the chains? Is it clear, Pak? Ya, Ibu, terima kasih. Clear enough, and I try to answer the question. Well, I think this is Mrs. Aditya. Thanks for your question. And well, actually in my presentation, especially in slide 17 and also 18, I tried to explain about how is it going to be clear enough for the supply chain, of course. But anyway, and anyhow, that actually in this era, in this pandemic era, I think that, well, for the producers, they still try to find a new formula how to operate their business, of course, and how to running their business. Until today, I think there is no one can be brave to make a real produce the projection to answer this era. And actually, we're just waiting and wait to see about when this pandemic will end, of course. But I think that life must go on. So whatever, in simple answer, I can say that all businessmen, all producers should be keep calm before they're going to make a normal projection like before. I think that enough my answer to that question. Also that this is clear enough. Thank you. Thank you, Pak Hartanto. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Jadi kalau tadi Bapak menjelaskan bahwa COVID itu adalah suatu penyakit yang memang luar biasa yang terus bermutasi dan mudah menular dan menyebabkan penyakit bahkan kematian. Tetapi penanya mengatakan bahwa
bagaimana masyarakat mengatasi hal ini, tentunya tidak cukup hanya dengan cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tapi perlu diperhatikan juga alat transportasi yang sehat menjadi sangat penting. Adakah aturan bagi operator transportasi untuk memenuhi ketentuan alat transportasi yang sehat tersebut? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Bahwa transportasi di era pandemi ini sebetulnya bukan hanya masalah di Indonesia saja. Saya pikir seluruh dunia sedang mengalami permasalahan khususnya transportasi. Karena disinyalir bahwa penyebaran virus ini justru paling besar yang memiliki peranan adalah alat transportasi. Sebab memang pada dasarnya manusia ingin selalu hidup dengan bergerak. Nah, untuk bergerak sekarang ini tentu butuh transportasi. Nah, berkaitan dengan peralatan-peralatan transportasi yang steril atau tempat-tempat yang harusnya steril, tentu semua harus terjangkut dengan berbagai peralatan transportasi. Menurut saya sampai hari ini sebetulnya yang namanya tempat, alat, ataupun apa saja untuk bisa steril, itu sangatlah mudah. Tapi yang lebih penting adalah seperti judul kita hari ini, habit, atau kebiasaan kita untuk betul-betul menyadari akan pentingnya sebuah sterilisasi atau kebersihan saja. Sebab ceritanya zaman Prof. Erika dulu, kakek neneknya Prof. Erika apalagi, yang namanya cuci tangan di depan rumah selalu disediakan. Bahkan dulu ada yang namanya semacam bak air yang selalu ada di pinggir-pinggir jalan bahkan untuk selalu cuci tangan. Hanya karena era modern kemudian justru berubah. Nah sekarang ini hadirlah yang namanya COVID sehingga kita mencoba untuk menyediakan hand sanitizer, kemudian tisu basah atau masker dan sebagainya. Nah kembali kepada transportasi, perannya bagaimana, kalau menurut saya tergantung bagaimana operator adalah manusia, bagaimana penumpang, bagaimana pemilik, bagaimana produsen, bagaimana penerima, dan sebagainya, harus betul-betul menyadari seperti yang Prof. Ted sampaikan di Taiwan, mereka ternyata dari awal sudah mencoba selalu siaga penuh untuk menangkis dampak virus corona. Saya rasa demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Artanto, jelas sekali uraiannya tadi. Mudah-mudahan penanya juga merasa jelas dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Artanto. Nah, baiklah kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya untuk Prof. Joni. Wah, Prof. Joni kayaknya panjang sekali nih pertanyaannya, Prof. Ya. Ini kalau bicara tentang hukum, sangat tertarik ini teman. Banyak ya? Oke, alhamdulillah. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan Pak Prof, ini saya pilihkan beberapa. Jadi yang pertama dari Rio Handoko, karyawan swasta di mining company. Prof. Joni, apakah relevan aturan wajib swab test atau rapid test bagi pengguna transportasi? Yang mana rapid test sudah tidak dianjurkan untuk pengujian diagnosa COVID-19. Sedangkan jika swab test dilakukan, akan timbul biaya yang sangat besar. Serta jangka waktu 14 hari masa berlaku swab test tentunya tidak menjamin bahwa orang itu bebas dari COVID-19. Jika di Australia diterapkan karantina by government bagi pengguna transportasi yang baru datang, apakah hal tersebut juga bisa diterapkan di Indonesia? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini berkaitan masalah dua hal ya. Perlindungan hukum preventif sama represif. Ya. Sama ada nggak kaitan antara tes rapid test atau swab terhadap kita yang mau berpergi yang bekerja itu ya. Sebenarnya begini, tujuan dibuat aturan itu dalam rangka apa? Penanggulangan atau preventif dulu ya, pencegahan. Jadi aturan itu diterbitkan untuk mencegah yang terjadi. Nah itu ya. Jadi preventif itu dibuat aturan mana yang boleh, mana yang tidak, yang mana yang seharusnya. Nah masalah sekarang, kalau pemerintah membuat aturan harus ada fasilitas pendukungnya. Karena akhirnya masalah biaya itu nanti kan. Kalau kita rapid test bayar. Sekarang lebih murah tidak. Kalau kita swab bayar mahal. Jadi kalau pemerintah yang mengeluarkan kebijakan seperti itu harus disiapkan semua. Ini kita kan tidak. Nah, jadi konsekuensinya seperti itu. Atau kalau seperti di Australia, ada pendatang baru, dia dikarantina 14 hari. Saya kira itu preventif, karena aturannya begitu. Jadi konsekuensi aturan itu harus diterapkan. Makanya sekarang bagaimana law enforcement itu konsisten atau tidak. Baik itu pemerintah, masyarakatnya, penegak hukumnya, fasilitas pendukungnya ada atau tidak, dan budaya hukumnya masyarakat bagaimana. Kalau dulu seperti yang dijelaskan Pak Tanto sama Prof. Erika, zaman-zaman dulu biasa kita kan kalau pulang rumah cuci tangan dulu, muka dulu sebelum masuk rumah kan.
Itu sudah semacam kebiasaan orang-orang kita dulu. Karena hukum itu bisa tertulis, bisa tidak tertulis. Jadi hukum tidak tertulis itu sudah lama itu ya. Bagaimana hidup normal itu udah lama sebenarnya orang tua kita itu. Hanya saja mungkin sekarang ya berbeda kondisinya saja. Jadi saya kira ya kalau memang pendatang itu dari daerah yang merah atau hitam, bisa kita terapkan. Dia harus diisolasi dulu 14 hari. Itu pencegahan namanya. Jangan sampai dia nanti OTG, tahu-tahu dia terjangkit tanpa sepengetahuan bersangkutan. Ini kebanyakan seperti itu kan. Jadi yang nama preventif itu mau tak mau ya harus begitu. Tapi kalau dia sudah terjangkit, nah bagaimana represifnya? Ada aturannya, dibikin aturannya. Nah jadi saya kira ya tata tertib misalnya, aturan seperti itu tidak lain adalah untuk mencegah. Hanya saja pemerintah siap ada. Sekarang pemerintah kan nyiapin uang 1.000 triliun lebih itu Pak Tanto ya. Dana untuk COVID ini. Sebenarnya sudah dihitung. Ya, dari awal dari bulan Maret itu sudah dihitung berapa perlunya kita untuk menanggulangi kalau dia preventifnya bagaimana, represif bagaimana, lalu strukturnya apa, siapa saja yang lembaga apa saja yang berwenang untuk menjadi satgasnya, lalu kalau terjadi misalnya penyakit lembaga mana yang rumah sakit mana yang diberikan tugas untuk menanggulanginya. Nah, saya kira itu ya. Kayak di Taiwan jelas ya. Bagus ya. Dia sudah preventif dulu. Ya seperti bilang Prof. Itu udah memang dari awal ada isu seperti ini mereka udah terbiasa. Saya kira di Taiwan mungkin law enforcement-nya lebih keras ya. Dan memang budaya hukum orang Taiwan memang begitu lebih baik gitu ya. Ya budaya hukumnya itu kan sebenarnya kalau budaya hukumnya sudah bagus, aturan tertulis tinggal jalan aja sebenarnya itu ya. Jadi kembali ke kita dan masyarakat yang bersangkutan itu dan termasuk bagaimana konsisten atau tidak pemerintah pada saat menerapkan aturan ini. Ya saya kira itu yang Mbak Limber ya. Ya, terima kasih Prof. Dani. Mungkin ada satu lagi Pak Prof. Ini sepertinya agak jauh dari pembicaraan kita hari ini, tapi mungkin masih ada kaitan sedikit dengan kaitannya dengan bidang transportasi terkait dengan aturan yang harus diberlakukan untuk mengatasi masalah kru kapal pesiar yang memang saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan. Ya. Jadi penanya ini mengatakan bagaimana penegakan hukumnya untuk pelindungan kru kapal yang berada di luar negeri yang mungkin saat ini memang sedang banyak masalah yang dihadapi. Mungkin Pak Prof silakan. Pada prinsipnya negara punya kewajiban melindungi warga negara di mana saja ya. Prinsipnya di Undang-Undang Dasar 45 di pembukaan jelas itu. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dimanapun juga itu. Kedua, negara punya kewajiban melalui Kementerian Luar Negeri. Ya. Luar negeri itu ada bagian yang memang tugasnya melindungi warga negara Indonesia di luar kalau jadi masalah. Jadi Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, ya, Menteri Kemaritiman dia punya kewenangan untuk itu. Nah seperti yang kemarin kan, ya ada masalah di mana di Malaysia di mana ya Menteri turun tangan karena memang tugas mereka. Coba Amerika itu kalau warga negara disentil sedikit aja presiden ribut. Apalagi perusahaan Amerika itu diobak-obak oleh negara lain, langsung negaranya. Nah begitu kental mereka itu ya. Nah demikian juga negara Indonesia sama ya. Nah masalah sekarang ada satu teori yang mengenai namanya floating theory ya, teori kapal terapung, pulau terapung island floating island itu ada di internasional. Di mana kapal itu didaftarkan di situ hukum yang berlaku. Nah, itu ya, itu harus diperhatikan kalau teman-teman yang hukum internasional jelas itu ya. Jadi kapal itu dia punya aturan tersendiri. Ya. Jadi kapal itu dia seperti pulau terapung. Jadi di mana kapal itu didaftarkan di situ hukum yang berlaku. Itu di situ bendera yang dia pakai, di situ kebangsaan yang dia pakai. Jadi kalau misalnya nanti kayak kapal pesiar itu dia didaftarkan di Amerika, ya di situ hukum Amerika yang berlaku nanti. Tapi warga negara yang bekerja di sana tetap punya hak untuk dilindungi oleh negara yang bersangkutan. Itu kewajiban. Jadi kalau mekanisme kalau terjadi di kapal itu pencurian, dia melakukan tindak pidana, ya, dia tetap berlaku hukum yang negara yang bersangkutan, di mana kapal didaftarkan, bukan hukum kita. Tapi negara tetap punya kewenangan, punya semacam kewajiban membantu, ya. Karena itu di dalam
di Menteri Luar Negeri ada namanya Badan ya Pelayanan ya warga negara Indonesia bermasalah di luar negeri. Itu kadang-kadang banyak tidak tahu ya, TKI kita tuh banyak tidak tahu ada badan itu. Kadang-kadang seolah-olah tidak diurus, padahal ada badan yang memang khusus dibentuk ya di bawah Menteri Luar Negeri untuk melindungi, melayani semua warga negara Indonesia di negara manapun juga. Jadi kita kan punya ambasador, kita punya duta besar di berbagai negara kita ya. Itu tugas daripada ambasador kita bagaimana dia mendeteksi, melihat dan mengawasi dan melindungi warga negara Indonesia yang bekerja di negara asing itu, termasuk di kapal, gitu ya. Jadi kapal itu memang agak spesifik dia. Jadi secara teori hukum internasional itu tadi ada namanya teori apa itu pulau terapung itu ya. Makanya kalau ada terjadi apa-apa di kapal pesiar akan kembali ke hukum kapal di mana didaftarkan. Saya kira itu. Oke, baiklah, makasih Prof. Joni. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sekali kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kami bisa diskusikan di acara ini. Tetapi saya bisa nanya sama Prof. Ted, nah? Oh, silakan Prof, silakan. Prof. Ted, excuse me, Prof. Ted. I want to ask you about regulation, transportation regulation in Taiwan, about how to build transportation regulation in Taiwan. Would you please explain for us? You're asking the regulation about the pandemics or regulation, building regulation, transportation. Yeah, it means the transportation regulation on the pandemic, right? Yeah. Okay. Because now our regulation like when you use the public transportation system, all the passenger have to wear a face mask. Yeah. Okay. Otherwise, you are not allowed to on board. Okay. And at the entrance of the mass rapid transit system, they have the body temperature scanner, so we can also detect the passengers' temperature once they're passing the gate. Okay. So that's quite efficiency way we can find out who are the potential COVID-19 patient. So if they are the COVID-19 patient, then they are not allowed. They are not allowed to get on board the public transportation system. Yeah. Did I answer your question? Yeah, I think that's all there. Yeah. Thank you. Yeah. No, for airplane and for ferry system the same. Yeah. So the face mask is the basic. I think Taiwan is a good model for us. Yeah. Yeah, because we are quite strict about this, right? If you don't wear face mask, theoretically you cannot use any public transportation system. Yeah, and we have the body temperature scanner everywhere in the public transportation system, in the station, in the terminal. Okay, no matter in the airport, in the ferry terminal, or in the MRT station, we got the body temperature scanner. Yeah, everywhere. Yeah. Yeah. Okay, it is a interesting discussion. The next time we can discussion by email or by. Yeah, you are welcome. You can send me. You can find my you can find my email address from my university website, or you can ask Erica. Yeah. Okay. So probably I can send you my email address later. Yeah. Okay. Thank you, Prof. Yeah, you're welcome. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita sudah selesai dengan sesi tanya jawab. Jadi dari keempat pembicara tadi sangat menarik sekali bagaimana Prof. Ted dia menceritakan atau sharing kepada kita informasi bagaimana kondisi di Taiwan menghadapi COVID-19, kemudian hal apa saja yang mereka lakukan sebagai strategi untuk mengatasinya. Kemudian juga ada Dr. Hartanto yang membicarakan bagaimana juga strategi-strategi dalam pendistribusian barang, bagaimana ada perubahan dari permintaan, ada perubahan juga dari supply, dan bagaimana mengatasi dari sisi teknologi, hukum, dan sebagainya. Juga ada yang tidak kalah menarik, Prof. Erika Buhori mengatakan bagaimana multimoda di Indonesia yang harus diperhatikan lagi dalam masa pandemik ini. Juga terakhir ada Prof. Joni yang menegaskan secara hukum seperti apa seharusnya dalam mengatasi
pandemik ini. Sebelum kita tutup acara ini, kami persilakan Prof. Erika selaku Ketua MTI Sumsel untuk menutup acara ini sekaligus memberikan mungkin kata terima kasih kepada para pembicara kita dan pada para peserta untuk kali ini, Bu. Silakan. Ya, terima kasih, Bu Mela. I would like to wrap up this meeting, and also I would like to thank Professor Ted Lim. Thank you very much, Professor Ted. You're welcome. Yeah. So, you're welcome, Erika. Yeah, Professor Erika. I hope this is not last time. We will invite you again. I hope you would like that. Oh, okay. Yeah. Okay. If you need any help from me, please don't hesitate to contact me. Yeah. Okay, thank you very much for sharing your presentation. And I would like also to thank the presenter, Professor Johnny Emerson, Professor Agus Taufik Mulyono. I hope Professor Taufik may still here, may still praying maybe. Okay, I would like to thank Dr. Hartanto, my very close friend now. Yes, and again to the participants, all of the participants from JLO, Jalinan Lintas Sumatra, with Pak Mulyadi as the leader, and from Lampung University, I see Dr. Ilham Malik here. Is blessed cover with this picture. And yes. Professor Muji, my very best friend, she's praying, asked me to allow her to pray. So here, I would like to thank very much for Dr. Melawati, the future leader of MTI. She's done a very good job. And I think I saw Kakak Rahmat Z, Kak Rahman, how are you? Long time no see. And again, I would like to thank all of you, much love for you all. But if you are not happy for this, please write in my email or please write in website, MTI website. That is written here, the address, tolong tuliskan pertanyaan-pertanyaan atau bisa konsultasi atau kita bisa sharing. Dari presentasi tadi sangat menarik bahwa dari segi beberapa hal yang tidak tertangkap, kesepakatan itu adalah bahwa kita harus berkolaborasi. Kita harus mengenal IT, memakai IT, tidak bisa tidak. Ya, kemudian kita juga harus adaptif. Makanya new normal ini diterjemahkan kita kebiasaan baru. Bagaimana adaptif kita kepada kebiasaan baru. Adaptif di sini kalau orang semuanya pakai IT, kenapa kita tidak jualan pakai IT? Orang teaching pakai IT, kenapa kita tidak? Nah, ini masa pandemi ini membuat kita menjadi lebih survive dan bisa berjuang lebih baik lagi. Nah, terima kasih. Sekali lagi, semuanya, mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita akan melakukan setiap minggu atau 2 kali seminggu untuk presentasi-presentasi berikutnya, dan next time, mungkin 1 bulan lagi kita bisa menghasilkan, menyajikan riset kita, hasil penelitian kita bertahap, mulai dari tadi literatur ya, mulai dari konsep-konsep sampai ke risetnya, dan ada juga tadi sudah dipresentasikan yang menanyakan sistem informasi. Mungkin kita sekarang harus pakai sistem informasi. Iya, kita sudah mencoba membuatnya di dalam riset, kita melakukan penelitian bersama dan itu sudah, insya Allah mudah-mudahan bisa di-launching. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Profesor Agus Taufik Mulyono. Mudah-mudahan kami selalu berdoa, mudah-mudahan Bapak sehat dan selalu keliling Indonesia berjuang. Aduh, gemeter saya kalau lihat petualangan Prof ATM ini. Mudah-mudahan kami doakan Prof ATM sehat dan bisa membawa MTI ke seluruh Indonesia. Thank you very much all of you. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu dan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dulu, kita akan ada sesi foto dulu Bapak Ibu. Silakan kalau mau ditampilkan videonya. Host, tolong dibantu untuk sesi fotonya. Mukanya dibuka semua. Ya. Layar. Ya. Siapa yang motret? Kita Bu, nanti kita kasih abang. Okay. Ya, siap-siap Bapak Ibu sekalian. Kesehatan, angka kesehatan adalah kualitasnya pada tahun 2012 sampai 2000. Sebentar Bapak Ibu. Iya, Bapak cucu saya itu. Kita ada beberapa sesi karena banyak pesertanya. Dan lagi berikutnya, next page. Tetap senyum. Of that, we have a picture session. Oke. Oh, ada Profesor Khairil ya. Mana fotonya, Prof? Oke. Sudah selesai sesi fotonya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala atensinya dari awal hingga akhirnya acara ini. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan dari kami selaku penyelenggara acara ini dari MTI Sumsel. Sampai bertemu di acara selanjutnya, nanti kita akan umumkan barangkali di web MTI Sumsel. Bapak Ibu silakan bisa mengakses ke www.mtisumsel.org. Bahan diskusi dan bahan paparan, mungkin juga recording dari acara ini akan kami upload di web MTI Sumsel. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Almost, you are there. Dicari sama Prof.